today. Ini adalah janjinya. Great is the Lord that we serve. Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah. The Holy Spirit is here tonight. Roh Kudus hadir bersama kita hari He ini. will make this place His dwelling place. Tempat ini adalah tempat kediamannya. Any place that the Holy Spirit is being invited, Dan Roh Kudus kita undang di tempat ini. He will be in the house. Dia ada di tempat ini. Great is the Lord, Tuhan yang Maha Kuasa. greatly to be praised. Engkau yang layak disembah. The name of the Lord is to be praised. Nama Tuhan yang layak To disembah. God be the glory. Demi kemuliaan nama Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Please be Puji Tuhan. seated. Silahkan dulu Bapak Ibu Saudara. I am so glad to be with you tonight. Saya sangat bahagia bisa bersama Bapak Ibu sini. Do you know that the most wonderful thing, Bapak Ibu tahu hal yang sangat luar biasa. the most wonderful thing is that the children of God come together to pray. Hal yang sangat luar biasa adalah anak-anak Tuhan datang bersama. And when you pray, Dan ketika kita berdoa, something happens. sesuatu terjadi. Amen. Amen. We believe in God. Kita percaya di dalam Tuhan. I believe in prayer. Saya percaya di dalam doa. How many of you believe in prayer? Siapa yang percaya dalam doa? Hallelujah. Do you know that prayer works wonders? Bapak Ibu tahu ada doa yang luar biasa. I see many miracles when people pray. Saya melihat banyak keajaiban terjadi ketika orang berdoa. In the Bible, Di dalam firman Tuhan there is many cases of children of God praying, ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. and because they pray, miracles happen. Dan karena mereka berdoa, mukjizat terjadi. Amen. Amen. Hallelujah. Tonight you are here because you believe in prayer. Malam ini kita datang ke sini karena kita percaya dalam doa. You are not here to listen to a speaker from Singapore. Ya, Bapak Ibu tidak datang ke sini karena mau melihat pembicara dari We Singapura. are here to listen to the Holy Spirit. Kita di sini mau mendengar Roh Kudus. The Holy Spirit is the chairman tonight. Roh Kudus adalah pimpinan kita malam We ini. want to allow the Holy Spirit to move. Kita mau izinkan Roh Kudus yang bergerak hari ini. We want to allow the Holy Spirit to speak. Kita mau izinkan Roh Kudus yang berbicara. And let's honor the Holy Spirit tonight. Dan kita menghormati Roh Let's Kudus. close our eyes. Mari kita tutup mata kita. Holy Spirit, we invite you. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Make this place your home tonight. Buatlah tempat ini menjadi kediaman-Mu. We love you, Holy Spirit. Kami mengasihi-Mu, Roh Kudus. If you are not with us tonight, Bila Engkau tidak ada bersama kami malam ini, this is just a meeting. ini hanya pertemuan biasa. But if Holy Spirit, you are with us tonight, Tapi Roh Kudus, kami percaya Kau ada bersama kami. then it becomes a fellowship with you. Itu menjadi penyembahan ibadah yang luar biasa demi kemuliaan nama Tuhan. Holy Spirit, we desire to hear from you. Roh Kudus, kami mengharapkan hadir-Mu. We don't want to hear the voice of man, Kami tidak mau melihat suara manusia. only your voice, Holy Spirit. Hanya suara-Mu, Roh Kudus, yang mau kami dengar. So we welcome you to speak to us tonight. Kami mengundang Engkau untuk berbicara malam ini kepada kami. Lord, we hunger for your word. Tuhan, kami lapar akan firman-Mu. We thirst for your word. Kami haus akan firman dan sabda-Mu. Lord, open our ears that we can hear from you. Bapa, bukalah telinga kami sehingga kami bisa mendengar firman-Mu. Open our heart that we can respond to your word. Bukalah hati kami untuk merespon setiap firman. I know that you are here tonight to meet with us Dan Bapa, Kau hadir bersama kami malam ini, bertemu kami. because you love us. Karena Engkau mengasihi. You desire to have a fellowship with us. Ya, Engkau mengingat ibadah pernikahan kami. You desire to fill us. Engkau menghendaki untuk mengisi kami. You desire to transform us Engkau menghendaki untuk mentransformasikan kami. so that we can be a new creation in Jadi you. kami menjadi ciptaan yang baru. Filled with the Holy Spirit Penuhi kami dengan and the Tuhan. power of God Dan kuasa Tuhan mengalir atas kami. to transform and change the world. Mengubah kami dan mentransformasikan So dunia. Christ Jesus will strengthen us. Dan itu adalah karena kemurahan Tuhan Yesus. Holy Spirit, we
surrender the rest of the time to you. Roh Kudus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Come in your own special way. Datanglah dengan cara-Mu yang terbaik. As we ask this in Jesus' name. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Welcome every one of you. Selamat datang Bapak Ibu. I understand from Pastor Abdon, it is a combined pastors prayer meeting tonight. Ya, saya tahu dari Pak Abdul bahwa ini adalah ibadah gabungan pastor-pastor yang datang bersama jemaat. Amin. I wish that Singapore we have combined pastors prayer. Ya, saya harap juga ada gabungan ya, ibadah gabungan seperti ini di Singapura. But when the move of the Holy Spirit, I believe that all the churches will come together. Tapi ketika ada pergerakan dari Roh Kudus, semua gereja bersatu berdoa bersama. We have to fully understand that we are the body of Christ. Kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa kita adalah bagian tubuh Kristus. In the body of Christ, there is no denomination or culture. Ya, di dalam tubuh Kristus tidak ada denominasi ataupun budaya-budaya berbeda. There is no Chinese or American or Indonesian or Philippines. Tidak ada Cina, Amerika, tidak ada Indonesia yang membatasi satu sama lain. We are one family. Kita adalah satu Amen. keluarga. We are one family in Jesus Christ. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Because Jesus died on the cross, Karena Tuhan Yesus mati di salib, shed His precious blood, Ia mencurahkan darahnya yang kudus is for you and for me. untuk Bapak Ibu dan untuk saya. No one have the right Tidak ada yang punya hak to claim that they are special, yang bisa mengklaim dirinya spesial. because we are all special. Karena kita semua istimewa, Bapak Ibu. Amen. Amin. Some of you don't really know me, so I will introduce myself. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya akan perkenalkan diri saya. But I know the members of this church. Ya, tapi saya tahu jemaat-jemaat di gereja ini. Hallelujah. Amin. I am from Singapore. I'm from the Crown of Glory Church in Singapore. Ya, saya dari Singapura dan saya dari gereja Crown Glory Singapura. I just came back 2017. Ya, saya baru kembali 2007 ya. Yes. I'm a full-time missionary in China. Ya, saya misionaris full-time di Cina. I was in China for 7 years. Ya, saya di Cina itu selama 7 tahun. 2010 up to 2017, exactly 7 years. Ya, 2001 sampai 2007. Yes. Itu totalnya 7 tahun. So for 7 years, I was serving the Lord as a missionary in China. Ya, selama 7 tahun saya melayani di Cina. And I thank God throughout that 7 years, thousands of souls from China was being led into the kingdom of God. Ya, saya berterima kasih selama 7 tahun itu ada ribuan orang-orang menerima Tuhan Let's Yesus. give the Lord a clap offering. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. It is not the work of man. Ini bukan pekerjaan manusia. It is the work of the Holy Spirit. Ini pekerjaan Roh Kudus. When I was in China, I see the move of the Holy Spirit everywhere. Ya, ketika saya berada di Cina ada pergerakan Roh Kudus yang luar biasa di mana-mana. Signs and wonders and miracles happening all over China. Ya, ada tanda-tanda, ada mukjizat-mukjizat terjadi di Cina. God has protected my life. Ya, Tuhan melindungi hidup saya. Many times the enemy tries to attack me. Ya, seringkali musuh-musuh mau menyerang saya. 4 times my life was in danger, 4 kali hidup saya dalam bahaya. but the Lord protected me. Tapi Tuhan melindungi saya. If not, I wouldn't be standing here. Dan kalau tidak, saya mungkin tidak hadir di sini bersama Tuhan. God is good. Tuhan baik. God is good. Tuhan baik. Hallelujah. Tonight I'm very happy to share with us here. Ya, malam ini saya sangat bahagia untuk sharing dengan Bapak Ibu. This word has been in my heart for a few months. Ya, ini kata-kata ini sudah ada tersirat dalam hati saya beberapa bulan yang lalu. Tonight I speak with fear and trembling. Malam ini saya berbicara dengan hati yang gemetar Because I want to share what God is going to say to the Indonesian ya, church. karena saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau kerjakan untuk gereja di Indonesia. On the morning of May the 17th, Ya, tanggal 17 Mei pagi hari,
I was doing my morning exercise. Ya, waktu itu saya sedang melakukan sedikit berolahraga. Every morning, Setiap pagi, is my routine to do my morning walk ya, and talk with God. setiap pagi saya melakukan jalan pagi, ya, di jalan. And I talk with God and listen to what God is saying. Ya, saya berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. 17th of May, the Holy Spirit say to me Ya, tanggal 17 Mei Roh Kudus berkata kepada saya that Indonesia will cancel off the PCR and the ART test for foreigners that come into Indonesia. Indonesia tidak akan lagi memakai tes PCR dan juga yang berhubungan ART yang swab dan bagi orang luar masuk ke Indonesia. It will be cancelled. Dan di cancel, tidak ada. In the morning, I heard Pada from the Holy pagi Spirit. hari saya dengar dari Roh Kudus. In the evening, Pada sorenya, Jakarta, Indonesian President Joko Widodo announced. ya sorenya Presiden kita Joko Widodo mengumumkan. He announced on the same day that the country will no longer require vaccinated travelers to come to Indonesia. Ya, Pak Joko Widodo mengatakan tidak perlu lagi ada tes PCR ataupun swab itu. Everything cancelled. Ya, semuanya ditiadakan. God spoke in the morning. Tuhan bicara pagi hari. In the night, the president announced. Ya, pada malamnya, ya Presiden mengumumkan. God announced first. Ya, Tuhan memberitahukan terlebih dahulu. Amen. God announced first, then the president announced. Ya, Tuhan memberitahukan terlebih dahulu, lalu Presiden mengkonfirmasi. I did not know it because in the evening when I turn on my TV, China News Asia (CNA), the President Jokowi was announcing it. Ya, awalnya saya tidak tahu perkembangan beritanya, tapi saya menonton channel Cina Asia yang dimana di situ meliput keadaan Indonesia dan Indonesia melalui Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan berita bahwa kita tidak lagi mewajibkan untuk tes PCR itu. So I felt that if God is to speak to me that Indonesia will be open. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan berkata kepada saya Indonesia akan terbuka. Then it is time for me to come and share the word. Dan inilah waktunya bagi saya untuk datang dan share Bapak Ibu. I was joking with one of the pastors this afternoon. Ya, saya bercanda pada sore hari ini dengan salah satu hamba Tuhan. I was having lunch with this pastor. Ya, saya makan siang dengan pastor ini. And I was joking with him. Dan saya bercanda, ya ngobrol bercanda dengan dia. I say right now there is no foreign speaker coming into Batam. Ya, saya berkata bahwa tidak ada orang luar asing untuk datang ke Batam. Even the Singapore pastors also is not coming to Batam. Bahkan orang Singapura pun tidak akan datang, pastor Singapura tidak akan datang ke Batam. You know why? Bapak Ibu tahu? I was joking with this pastor. Dia takut mati. Ya. Dia takut COVID. Pastor Abraham is not afraid of COVID. Ya, Pastor Abraham tidak takut COVID. COVID takut saya. COVID takut saya. Haleluya. Amin. Because I have Jesus inside there. Karena saya punya Tuhan Yesus dalam saya. Amen. Amen. You have Jesus in you. Ya, kau punya Tuhan Yesus dalam. The COVID will run away. COVID akan kabur. Amen. Amin. Greater is Jesus that is in you Tuhan Yesus yang lebih hebat di dalam Bapak Ibu. than the enemy that is of the world. Yang musuh itu akan kalah. And so when the Lord spoke to me in May, Ya, ketika Tuhan berkata pada saya pada bulan Mei. in June I start coming in. Ya, pada bulan Juli saya mulai masuk. I think mine is the first ferry from Singapore to come to Batam. Ya, saya pikir saya mengorder ferry yang pertama ke Batam. But the ferry got nobody inside there. Tapi tidak ada orang di dalam. Only me and maybe a few. Saya kira ternyata hanya Bapak. We were the first few to come to Batam. Iya, orang Singapura pertama datang ke Batam. Saya tidak takut mati. Ya, amin. Because death to a Christian Ya, karena kematian bagi orang Kristen adalah is only a transition. hanya transisi A saja. lot of people is afraid of death.
Ya, banyak orang takut akan kematian. Yeah, because they don't know what happened after they die. Karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. But we as the children of God, Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, if we were to die, kalau kita mati pada waktunya, we return to the Lord Jesus Christ. kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Because it Kristus. belongs to Jesus. Karena kita miliknya Tuhan Yesus. When you receive Jesus as your Lord and Savior, Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru He Selamat, promised you eternal life. Dia menjanjikan kita kehidupan yang kekal. This is the hope of our belief in Christ Jesus. Inilah harapan kita di dalam Tuhan Yesus. That those who believe in Jesus Christ Dan siapa yang percaya terhadap Tuhan will Yesus have eternal life. akan memiliki kehidupan yang kekal. So do not be afraid of death, my friend. Jangan takut akan kematian, Death is sahabatku. only temporary. Mati itu sementara. When the time is up, Ketika waktunya tiba, it's either you go, ya mungkin Anda pergi you go, or Pergi. I go. atau saya yang pergi. Yeah? So don't worry about death. Jangan takut dengan kematian. When the time comes, Ketika waktunya datang, everybody will have to return back to the Lord. setiap orang akan kembali kepada Tuhan. But that is not my topic today. Tapi itu bukan topik saya, saudara-saudari. I felt that what the Lord is saying, Ya, saya merasakan yang Tuhan ingin sampaikan, that Indonesia will be the starting point of the third Pentecost. ya Indonesia akan menjadi titik awal gelombang ketiga dari Pentakosta. Let me bring you back to the first wave of Pentecost. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengulas kembali ke belakang tentang gelombang pertama Pentakosta. It's found in Book of Acts, chapter 1, verse 1 to 4. Ya, dan mari kita buka Alkitab kita, ada di kitab Kisah Para Rasul 1. Acts chapter 1, Ya, Kisah Para Rasul 1 verse 1 to 4. ayat 1 sampai dengan 4, Bapak Ibu yang terkasih. Maybe we would like to read together. Ya, mungkin kita bisa baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Acts chapter 1, Kisah Para Rasul 1 ayat verse 1 to 4. ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Sudah ketemu Bapak Ibu yang terkasih? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. So this is the recording on Acts chapter 1 Ini adalah yang tertulis di Kisah Para Rasul pertama of the so-called the first wave of Pentecost. yang disebut gelombang pertama Pentakosta. If you look very carefully, Ya, kalau kita mengamati, melihat dengan sangat seksama, especially at verse 1, khususnya pada ayat yang pertama, they were all together in one place. mereka semua bersama di satu tempat. In the King James translation, they say they were all in one place. Ya, di kitab versi King James, tertulis mereka semua berada di satu tempat yang sama. It's just like us like that. Ini seperti saat ini. Some of them are from different churches, Ya, beberapa dari kita dari beberapa gereja yang but berbeda, we are at one place. tapi kita dalam satu tempat yang sama. Amen? Amen. This is what happened. We have to be together. Inilah yang terjadi, kita harus bersama. During the early church, they do not have a building. Ya, gereja mula-mula dulu tidak
memiliki gedung apalagi seperti sekarang ini. They were at somebody's home, maybe a rich man's house. Pada saat itu ibadah dilakukan di rumah yang mungkin di tempat orang yang berada dan mereka berkumpul bersama. That's why they have a big hall for at least 120 people to be together. Ya, itulah kenapa tempat itu bisa menampung banyak orang, bisa 100 sampai Sini lebih. boleh duduk 120 people? Bisa 120-an. Bisa. Okay, so the hall is about this size. Ya, mungkin besarnya seperti seluas But you see in gedung Acts ini. chapter 1, the people were all waiting. Ya, bisa kita lihat di kisah orang semua Because menunggu. Jesus asked them to wait for the Holy Spirit. Ya, karena Tuhan Yesus bilang mereka harus tunggu. And that's why they were waiting. Dan itulah kenapa mereka menunggu. And as they were waiting, Dan sambil mereka menunggu, suddenly a sound like the blowing of a wind. tiba-tiba ada suara, ya, hembusan angin It came from heaven and filled that place datang dari surga dan mengisi tempat itu. where these people were sitting. Ketika orang-orang itu duduk, And then they see to be like tongues of fire. ya, tiba-tiba mereka melihat ada lidah api And it came and rested upon every one of them. dan datang tercurah atas setiap kepala-kepala mereka. My Bible say it rests on every one of them. Ya, itu semuanya mereka dipenuhi oleh kuasa itu. The Bible didn't say on some of them, Ya, dan beberapa dari mereka, but it's all of them. bukan beberapa, tetapi semua mereka And in dipenuhi. verse 4, it says that all of them were filled with the Holy Spirit. Ya, di ayat yang keempat dikatakan mereka dipenuhi oleh kuasa. And what itu. happened? And they begin to speak in tongues. Ya, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa. How can they speak in tongues? Bagaimana mereka berbicara The dalam bahasa? Holy Spirit enable them. Ya, karena Roh Kudus yang memampukan. So you understand what that story is all about. Ya, jadi Bapak Ibu sadari, mengerti That is karena Roh Kudus. the first wave of Pentecost. Itu adalah gelombang pertama dari Pentecost. Is this the work of man? Apakah ini karena manusia? Is this the work of Peter? Apakah karena Petrus? Or maybe James and John? Atau mungkin Yohanes? This is the work of the Holy Spirit. Ini adalah karya Roh Kudus. Because Jesus asked them to wait for the Holy Spirit. Ya, karena Tuhan Yesus minta mereka tunggu. And so we see here that the Holy Spirit came upon these 120 people. Dan tercurahlah Roh Kudus itu ke atas mereka, sekitar 100 orang. What is the results of this wave of the Pentecost? Apa hasilnya? Dampak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. As I dig further into the book of Acts, Ketika saya baca lebih dalam dari kitab kisah para at rasul, chapter 1 verse 38, ya, pasal yang pertama ayat 38, just one verse 38. ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Peter replied, Ya, Petrus membalas, repent and be baptized, every one of you, ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis in the name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus for the Kristus forgiveness of your sin, untuk pengampunan dosamu, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. If you can remember on the night when Jesus was being betrayed, Ya, ketika Bapak Ibu ingat cerita ketika Tuhan Yesus dikhianati, Jesus was being arrested Tuhan Yesus ditangkap, by the Roman soldiers, ya, oleh tentara-tentara Roma pada waktu itu. and Peter followed along behind. Dan Petrus mengikutinya di belakang. And at one place, Peter stopped and warmed himself with some at the fireplace. Ya, dan di satu tempat Petrus itu berhenti dan menghangatkan dirinya di satu tempat perapian. And you remember the story of Peter denying Jesus 3 times. Dan waktu itu dia termenung, dia mengingat bahwa dia He denied Jesus. menyangkal Tuhan Yesus. And
Anyone can remember the story? Ya, ada. How Peter denied Jesus. Bagaimana Petrus menyangkal I Tuhan don't know Yesus. him. Saya tidak tahu Tuhan Yesus. Can you remember the story? Pernah ingat, Bapak Ibu? The one who is closest to Jesus Orang yang dekat sama Tuhan Yesus is the one that denied Jesus. adalah orang yang mengkhianati atau menyangkal Tuhan Yesus. You know, in the Chinese story, Ya, Bapak Ibu tahu di cerita Cina, Peter is supposed to be the eldest disciple, the number one. ya, bahwa Petrus itu murid pertama. Everybody looks up to Peter. You are the big brother. Ya, setiap orang melihat kepada Petrus dan mengatakan, ya engkau orang anak tertua, Macam abang besar, Ya. big brother, abang big tertua. boss. Yeah. After Jesus, Peter is the big boss. Ya. Setelah Tuhan Yesus, Petruslah bosnya. But then what happened? After he had denied Jesus, he regret and he cried. Ya, lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menangis dan menyesal. That was the transformation, my friend. Itu adalah transformasi. Everyone point the finger at Peter. Ya, setiap orang menunjukkan jarinya kepada Petrus. You deny the Lord. Ya, engkau menyangkal You are good for nothing. engkau tidak ada gunanya. But because when Peter repent unto the Lord, Tapi ketika Petrus bertobat dan kembali kepada Tuhan, he received forgiveness. dia menerima pengampunan. You can see from here in chapter 2. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di pasal yang kedua. When Peter, being filled with the Holy Spirit, Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Peter preached his first sermon. ya, dia berkhotbah di satu pelayanannya. And how many people came to the Lord? Dan berapa orang yang bertobat datang kepada Tuhan? 3,000 people came to the Lord. 3.000 orang datang kepada Tuhan. Hallelujah. One Amin. message. 3,000 people came to the Satu Lord. pesan 3.000 orang bertobat. What is the power behind Peter? Apa yang di belakang Petrus ini, Bapak? That was because when the Holy Spirit came upon him, Itu adalah karena kuasa Roh Kudus. he was able to bring forth the word of God, Ya, dia membawa pesan Tuhan. the word of life. Ya, membawa firman yang hidup. And those people who heard it, Dan setiap orang yang they were dengar, convicted in their hearts. ya, mereka tersentuh di hati. What must I do to be saved? Apa yang harus kulakukan untuk That diselamatkan? was the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa Roh Kudus. And the Bible said those who repent and receive Christ, Dan di firman Tuhan dikatakan siapa yang diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus. if you read very carefully, those who repent, they will baptize. Ya, setiap orang yang berbalik kepada Tuhan Yesus akan dibaptis. In China where I am, Ya, di Cina waktu itu di mana saya berada, those people who want to believe in Jesus, orang-orang yang mau percaya Tuhan we Yesus, baptize them immediately. segera langsung kami baptis. We find a place, a river, or maybe if you can't find a river, look for a swimming pool. Ya, kami It's cari okay. sungai, cari kolam renang yang mana yang cepat kami cari. But the place where I serve in the mission is high up at the mountain, Ya, tapi tempat di mana saya melayani itu tempatnya tinggi di atas gunung, 5,000 meters above sea level. 5.000 meter di atas permukaan laut. It's very high, Sangat tinggi, very, very cold. sangat dingin. Minus 32 degrees. Ya, minus 32 derajat Celcius. Dingin na. Sangat dingin. Snow, everyday snow. Ya, setiap hari salju, sangat dingin. I wear six pieces of clothing. Ya, saya pakai 6 lapis pakaian. The trousers. Ya, celana 3 lapis, Bapak Ibu. So can you imagine Bisa. how cold it is? Bisa bayangkan Bapak Ibu dinginnya? You have to wear wool glove. Ya, kita harus pakai sarung tangan yang tebal Yeah, and you have to put scarf. dan ada shawl menutupi leher. If not, your neck here Ya, kalau enggak leher kita, is the point for the cold to get into your body. iya, dinginnya bisa langsung masuk melalui tenggorokan. Protect your neck. Lindungi leher. If your neck is not protected, the cold will get into your body. Ya, kalau leher tidak dilindungi, maka dinginnya langsung masuk ke dalam tubuh. So how are we going to baptize them?
Jadi bagaimana kami membaptis mereka, Bapak Ibu? Take a bucket of warm water. Ya, kami mengambil seember atau segayung air dan siram. I baptize you in the Father and the Son and the Holy Spirit. Saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Minus 32. Minus 32 If derajat. I pour this, the water become ice. Ketika saya tuangkan, jadi es airnya. That is the condition that we were in. Itulah kondisinya Bapak Ibu. Those who believe Siapa yang percaya were baptized. akan dibaptis. They don't go for 3-month classes. Ya, mereka tidak ikut kelas 3 bulan ya. 3 months Ya 3 bulan. exam. Ujian lagi, You fail the exam, mengisi ujian 3 more months. 3 bulan lagi. Tak mau baptize you. Dia tak akan mau baptis Finish baptis your lagi. course. Ya, selesaikan dulu, gak akan jadi. But in the Old Testament, in the book of Acts, Tapi di kitab Kisah Para Rasul, those who believe will baptize. siapa yang percaya dibaptis? Every day there were people added into the kingdom of God. Ya, setiap hari orang akan datang ke kerajaan Allah. Every day they will go from house to house to house to break the bread and have communion. Ya, setiap hari mereka datang dari satu rumah ke rumah lain para merayakan perjamuan kudus, Yes, to pray and fellowship. berdoa dan beribadah. That is what the early church is about. Itulah gereja mula-mula. Every day Setiap hari, people will be added into the kingdom of God. ya, setiap hari jiwa-jiwa bertambah untuk kerajaan Allah. What is the purpose of this wave of the Pentecost? Apa sih maksudnya gelombang Pentakosta ini? Not only were the people repenting, Ya, ini bukan hanya sekedar orang bertobat, but then if you see in the book of Acts, some of the people were in need. ya, ada orang yang juga memiliki satu kebutuhan yang sama, Especially the widow with the children. ya, khususnya para janda-janda dan anak-anak. The work of the Holy Spirit touched the hearts of the people. Ya, Roh Kudus menyentuh hati-hati orang yang ada di dunia. Everybody was selling away their possession. Ya, setiap Their orang, house and property, everything they sell ya, away. setiap orang menjual apa yang dia miliki. And they bring the money that they sell, they bring it unto the disciples. Ya, hasil penjualan itu mereka bawa untuk pemuritan. Yes, and they distribute the money and all that equally. So there was everybody had enough. Ya, jadi karena mereka melakukan hal yang sama, saling sharing, mereka semua tercukupi. Yes, those that are in need, they were met. Ya, jadi satu sama lain saling membutuhkan, ya saling berbagi pada saat itu. And everyone, because of the love of God, Ya, setiap orang pada saat itu mengasihi Tuhan. they are willing to sacrifice and share with everyone. Ya, mereka mau berkorban dan saling share satu sama lain. That is the work of the Holy Spirit, Itulah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. especially those rich people. Khususnya orang-orang yang kaya. They are not willing to part with their wealth, to give away their wealth. Ya, banyak orang kaya tidak mau memberikan yang mereka miliki. But when the Holy Spirit touched them, Tapi ketika Roh Kudus menyentuh mereka, the rich people are willing to sell away their property and their land orang kaya jual aset-aset mereka, and bring the amount to the disciple, ya, dan memberikannya untuk pelayanan dan juga perluasan kerajaan Allah, so that they can divide equally and give to those who are poor. Jadi semuanya sama dan saling berbagi, tidak ada lagi kaya dan si miskin. This is the work of the Holy Spirit. Inilah karya Roh Kudus. As we see Ya, ketika kita lihat the next wave, gelombang yang selanjutnya dari the Pentakosta, second wave of Pentecost gelombang kedua dari Pentakosta, is also known as the Azusa Revival, street revival. ya, itu dikenal dengan gelombang Pentakosta Azusa yang terjadi di Jalan Azusa. Yes, this happens in April the 19th, 1906.
Ini terjadi tanggal 19 April tahun 2006, Bapak Ibu. Yes, this Azusa Street revival Ya, kebangkitan ini yang terjadi di Azusa was a historic series of revival meeting ini sangat-sangat bersejarah yang pernah terjadi di dunia. that took place in Los Angeles, California. Ini terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Bapak Ibu. How did it happen? Bagaimana ini terjadi, Bapak Ibu? There was an African American preacher. Ya, ada pada saat itu pengkhotbah hamba Tuhan, orang Afrika, keturunan Afrika Amerika. Yes, his name is William J. Seymour. Namanya adalah J. Seymour, William J. Seymour. Yes, and so this revival happens in 1906. Ya, kebangkitan ini terjadi pada tahun 1906 Yes, and it continued until 1915. dan berlanjut sampai 1915. So for about 20 years, this revival carried on in the West. Ya, jadi 20 tahun kebangunan rohani atau kebangkitan ini terjadi terus-menerus tanpa henti. And as we study, it was on the night of April the 9th. Ya, setelah kita pelajari itu terjadi pada malam tanggal 9 April. Pastor Seymour and 7 people were waiting on the Lord. Ya, Pastor Seymour dan juga ada 7 orang bersama Yes. dia menunggu Tuhan atau konfirmasi Tuhan. As they were waiting upon the Lord. Mereka menunggu perintah Tuhan. It's just like Acts chapter 1, the disciples and all the 120 people, they were waiting on the Lord. Ya, seperti gelombang Pentakosta pertama, ratusan orang menunggu perintah Tuhan. Let's study the principle together. Ya, mari kita belajar tentang prinsip. Yeah, these two revival Ya, dua kebangunan rohani ini has got the same principle. punya satu prinsip yang leader. The same focus. Ya, memiliki fokus yang sama. These two revival has got the same focus. Ya, dua kebangkitan ini mempunyai fokus yang sama, Bapak Ibu. They were waiting upon the Lord. Mereka menunggu perintah Tuhan. Amen. They were waiting upon the Lord. Mereka menunggu perintah Tuhan. And as they were waiting upon the Lord, Dan ketika mereka menunggu firman Tuhan, suddenly it was like a lightning. ya, tiba-tiba itu seperti kilatan petir, ya. And the 7 of them were sitting there. Dan 7 orang yang duduk di sana, But when the lightning came, they fall off the chair. ya, mereka seperti tersambar dan langsung tertolak. They were on the floor. Mereka langsung tertidur di lantai. And the 7 of them were speaking in tongues. Dan ketujuhnya berbicara dalam And they bahasa. were shouting the praising God. Ya, mereka saling bersaut-sautan memuji menyembah Tuhan. This is the Holy Spirit that came upon them. Ini adalah karya Tuhan Yesus yang menghampiri mereka. 7 people that wanted to see revival in their city. Ya, 7 orang yang langsung menerima baptisan Roh Kudus itu. And because they were waiting for the Holy Spirit, Karena mereka menunggu Roh Kudus, the Holy Spirit came upon them. Roh Kudus tercurah atas mereka. And they were filled with the Holy Spirit. Dan mereka dipenuhi oleh Roh And they were Kudus. speaking in tongues. Mereka berbicara dalam bahasa roh. And following it, there were revival that took place. Ya, dan mereka membawa kebangunan rohani di tempat itu. The results of this revival, Ya, apa dampaknya dari kebangunan atau kebangkitan ini? the news of this revival starts spreading over the city. Ya, berita ini terus menyebar di kota itu. People were coming together. Ya, orang-orang datang bersama. People were going to church. Mereka datang ke gereja. And the church was packed and full. Gereja penuh. Every church was packed and full. Setiap gereja penuh dipenuhi oleh orang-orang. And people from everywhere came from other cities. Dan setiap orang dari berbagai kota-kota datang ke And gereja. some, as reported, as they were going to the church, Ya, dan juga dari bagian selatan juga datang ke gereja itu. even before they reached the church, Bahkan sebelum mereka sampai ke gereja they itu, fall under the power of God. ya, mereka seperti menerima kuasa Tuhan sebelum sampai ke gereja This itu. same power that these 7 people were waiting upon the Lord, Ya, ada
7 orang yang menunggu pada saat itu, menunggu perintah Tuhan. This power hit the people that were coming to church, and they all fall under the power of Ya, God. kuasa Tuhan itu seperti menabrak mereka dan mereka merasakan kuasa Tuhan. It is not because the pastor pray for them, boom, they goes down. Ya, ini bukan karena pastor berdoa Bukan. dan mereka. It's not. They were like going to the church. Ya, ini seperti biasa mereka datang ke gereja. And as these people were going to the church, the Holy Spirit, boom, and hit them. Ya, dan ketika mereka datang ke gereja, belum sampai ke gereja mereka sudah tersungkur. And when they get up, these are not believers. Ya, ketika mereka bangun, wow, ini luar biasa. These people are not Christian. They want to go and see what is happening. Mereka bukan orang percaya, mereka hanya mau cek-cek aja, mau lihat apa yang terjadi. They are strangers. They just see, hey, what happened? Why was the Gloria Mentara Church? Banyak orang. Why? They are going there to see. Ya, mereka hanya cek-cek saja apa sih yang sedang And terjadi. these are the people who wanted to go and see what happened. Dan ketika mereka yang tadi orang asing ini datang melihat, Itu Holy Spirit, boom, and they all fall. ya, Roh Kudus itu seperti menghantam dan mereka tersungkur. And when they get up, Dan ketika mereka bangun, the question is, pertanyaannya adalah, what must I do to be saved? apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Amen. There is no preaching at all. Ya, tidak ada khotbah, Nobody preached to all these strangers who are going to the church to see what happened. tidak ada pengkhotbah yang berkhotbah buat mereka tentang ini sebelumnya. But when they are hit by the power of God, they get up and they say, what must I do to be saved? Ya, tapi ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus, mereka tersungkur, bangun dan bertanya, apa yang harus saya lakukan agar diselamatkan? This is the work of the Holy Spirit. Ya, mereka mengatakan yang ada dari Roh Kudus. People were baptized in the Holy Spirit. Orang-orang akan dibaptis dalam Roh Kudus. The miracles is many people who been healed by the power of God. Ya, keajaiban terjadi, banyak orang-orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. You see, when the revival come, Ya, Bapak Ibu lihat, ketika kebangkitan terjadi, it will come with signs and wonders. ya, akan disertai oleh tanda-tanda dan mukjizat. It will come with miracles. Akan datang bersama mukjizat Tuhan. This revival is not the work of man, Ya, kebangkitan ini bukan pekerjaan manusia. because nobody meet with all these strangers who are coming to church. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mereka bertemu dan membuat satu momen yang bersamaan. Mereka tidak kenal satu sama lain. Nobody preach to them, Tidak ada yang khotbah sama orang asing ini yang datang. but the Holy Spirit will lead them. Tapi Roh Kudus memimpin mereka. Amen. Such is the power of the Holy Spirit Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus that bring conviction to the heart of man, yang bisa mampu menyentuh hati manusia, causing people to go down on their knees and pray and receive Jesus Christ. ya, membuat manusia tersungkur dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus. The purpose of this revival Tujuannya dari kebangkitan ini is that so that we can be saved, adalah ketika kita bisa diselamatkan, we can be sanctified, kita bisa dimurnikan and be filled with the Holy Spirit. dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu. This was the revival in the West. Inilah kebangkitan yang kedua yang terjadi di negara bagian barat. Now we come to the third wave of Pentecost. Lalu kita sekarang melihat gelombang ketiga Pentakosta. The year 2020, Ya, pada tahun 2020 Bapak Ibu, a prophecy by Cindy Jacob. ya ada satu hamba Tuhan Anyone namanya heard of her? Cindy Jacob? Cindy Jacob, Bapak Ibu. I heard that Cindy Jacob is very popular in Indonesia. Ya, sangat populer Pak Cindy Jacob. Cindy Jacob prophesies that the third wave of Pentecost Ya, Cindy Jacob menubuatkan gelombang ketiga itu akan terjadi di Indonesia. that it will flow from the west to the east. Itu mengalir dari bagian barat sampai ke timur. Remember, the second wave was in the west, where there is in America. Ya, ingat Bapak Ibu yang terjadi ketika gelombang kedua terjadi di bagian barat Amerika. This revival will flow to the east, to Asia,
Dan ini mengalir ke bagian Asia, bagian timur. And guess which country is that? Dan coba tebak Bapak Ibu, negara apa? Mana? Where? Huh? Singapore? Nah. Where? Hallelujah. Your precious land. Iya, tanah yang spesial buat kita. Amen. Amin. I strongly believe that when God spoke to me in May about the opening of the Indonesia border for foreigners to come in, Ya, saya sangat yakin kepada kata Tuhan bagi saya pada bulan Mei itu bahwa akan ada pintu yang terbuka bagi Indonesia. Konfirmasi dari Tuhan. immediately the Holy Spirit speak to me. Roh Kudus tiba-tiba berbicara pada saya. Indonesia, God say, I have opened Indonesia door. Ya, Tuhan katakan Indonesia membuka pintu. Amen. When God opened that door, Amin. Ketika Tuhan buka pintu, no man can shut that door. tidak ada yang bisa tutup. And if God closed that door, Dan jika Dia tutup no pintunya, man can open that door. tidak ada yang bisa buka And pintu. so in my spirit inside there, Dan itulah di dalam roh saya. I say, God, I was here for the fire conference. Tuhan, saya di sini untuk Anyone went for konferensi. the fire conference? Bapak Ibu tahu Where fire it conference? talks about the third wave of Pentecost. Ya, ada konferensi yang saya ikuti itu berbicara tentang gelombang ketiga. And it will happen in Dan Indonesia. akan terjadi di Indonesia. Indonesia will be the place that will start the fire. Indonesia yang akan memulai api. Just like the Azusa Street revival. Seperti kejadian di Azusa itu, Bapak Ibu, gelombang kedua. The third wave will start in Indonesia. Gelombang ketiga mulai dari Indonesia. Brothers and sisters, you are the owner. Saudara-saudariku, engkaulah pemain. Because Indonesia is your motherland. Ya, karena Indonesia adalah tanah airmu. I believe that when this fire from the west come down to the east, Saya percaya ketika api ini dari barat ke timur, the prophecy say that from the east after that, it will bring back to the west. ya, dinubuatkan lagi ini saling kembali lagi, dan akan dibawa lagi dari timur ke barat lagi, padahal Amen. dari barat ke timur. Haleluya. Luar biasa. But I also strongly believe Dan saya sangat yakin that this third wave of Pentecost gelombang ketiga Pentakosta will start in Indonesia. akan dimulai di Indonesia. The Holy Spirit outpouring phenomenon in Indonesia Roh Kudus mengalir tercurah secara fenomenal di Indonesia will be known as the third Pentecost. dan akan dikenal sebagai gelombang Pentakosta When ketiga. Cindy Jacob released this prophetic word Ketika gelombang Cindy Jacob menubuatkan ini, upon Pastor Nico of GBI, ya di gereja Pastor Niko GBI, it must not be, this prophecy must not be taken lightly, ya tidak bisa diterima mudah dong. because this is the word of the Lord. Ya, karena ini kata Tuhan. I believe in every prophecies released by the prophet of God. Ya, saya percaya bahwa yang dikeluarkan dari Tuhan, dinubuatkan dan disampaikan oleh Tuhan. The word of the prophet Kata-kata dari yang menubuatkan, will come to pass. ya Will happen. akan terjadi. It's God's timing. Hanya menunggu waktunya Tuhan. It's not the timing of God. It's not the timing of man. Bukan waktunya manusia. I personally believe Ya, saya secara pribadi percaya that when Indonesia was getting ready for this revival, ketika Indonesia siap untuk kebangkitan ini, the devil is not happy. ya musuh iblis tidak akan senang. And I believe that this is also a hindrance from the enemy Dan saya yakin bahwa musuh kita juga tidak akan tinggal diam. using the COVID-19 as a hindrance Ya, memakai momen COVID yang kita alami ini untuk memisahkan, is to disrupt the work of the Holy Spirit. mengganggu pekerjaan karya Roh Kudus. But I have good news for you. Tapi saya ada berita baik untuk kita, Bapak Ibu. God can turn the situation around. Tuhan bisa membalikkan situasi. The devil meant it for evil. Ya, The devil
purposely make this as an evil plan. Ya, ini adalah rencana musuh, rencana jahat si musuh, rencana iblis. But God can turn it into good. Tapi Tuhan bisa mengubah rancangan jahat menjadi rancangan yang baik. Amen? Amen. Our God can turn it into good. Ya, Tuhan bisa mengubah rancangan jahat menjadi rancangan yang baik. The devil thinks he has win or block this blessing. Ya, si musuh iblis berpikir dia sudah menang, bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. But God has a better plan. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. I believe that after the COVID-19 pandemic, Saya percaya selepas kejadian COVID ini, I speak to Indonesia right now. saya berbicara kepada Indonesia saat ini. Indonesia shall arise. Indonesia akan naik. Indonesia shall be the first Indonesia akan menjadi yang pertama and not the last. dan bukan yang terakhir. Indonesia shall be the leader. Indonesia akan menjadi pemimpin. Indonesia will take the lead. Indonesia akan memimpin. Indonesia will show to Asia Indonesia akan menunjukkan kepada that the Holy Asia Spirit has come upon Indonesia. bahwa Roh Kudus tercurah atas Indonesia. And they will see the fire of the Holy Spirit in Indonesia. Dan mereka akan melihat api Roh Kudus di And Indonesia. Asia will be on fire. Dan Asia akan I menjadi speak about berapi-api. Indonesia right now. Saya berbicara kepada orang Indonesia. Fire of Indonesia Api di Indonesia will spread to Singapore, akan mengalir ke will Singapura, spread to Malaysia, akan mengalir ke Malaysia, will spread to Philippines, akan mengalir ke Filipina, will spread to Sabah, akan mengalir ke Sabah, and will spread to the whole of Southeast Asia. dan akan mengalir ke seluruh Such is negara the Asia. power of the Holy Spirit. Mengalirkan kuasa Roh Kudus yang Nothing berkuasa. can stop the work of the Holy Spirit. Tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Roh Kudus. COVID-19 cannot stop the work of the Holy COVID-19 Spirit. tidak bisa menghentikan karya Roh Because Kudus. God is greater than the virus. Karena Tuhan lebih besar dari virus. Our God is the God of creator. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan. Everything is under His control. Di setiap segala hal adalah dalam kendali Tuhan. And once when this pandemic is over, Dan ketika pandemi ini berakhir, God will move. The hand of God will move upon Indonesia. tangan Tuhan bergerak untuk Indonesia. Fire will start coming from every church. Ya, api-api akan tercurah di gereja. As I was preparing myself to speak this word, Ya, ketika saya menyiapkan ini untuk berbicara, the word of the Lord says this revival fire will start from the small churches. ya, api ini akan dimulai dari gereja kecil. Amen. Amin. It will start from all the small churches. Semuanya akan dimulai dari gereja It is kecil. not going to start from the mega churches. Ini bukan dimulai dari gereja besar. Because the small churches know how to pray. Ya, karena gereja kecil tahu cara berdoa. Amen. Amen. The small churches come together and they know how to pray. Gereja-gereja kecil datang bersama dan tahu berdoa beribadah kepada Tuhan. One thing I admire about the Indonesian believers, Ya, salah satu hal yang saya kagumi dengan orang-orang percaya Indonesia. the Indonesian pray with their tears. Orang Indonesia berdoa dengan air mata. Amen. Amen. Singapore people pray with the mouth. Ya, orang Singapura berdoa dengan mulutnya. Indonesia pray with the tears. Orang Indonesia berdoa dengan air This mata. is the tears that touch the heart of God. Air mata itulah yang menyentuh hatinya Tuhan. So I must learn from you. Jadi saya harus belajar dari Bapak Ibu Saudara. Until I pray with tears flowing down my Dan eyes. sampai air mata saya mengalir ketika saya berdoa. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, God sent me here tonight Tuhan mengirimkan saya malam ini ke sini because the Lord saw your tears. karena Tuhan melihat air mata Bapak Ibu. You know that the Holy Spirit, He collect your tears. Menangis. Ya, Roh Kudus mengumpulkan tetesan air mata kita Bapak Ibu. Tears are also prayer. Air mata pun juga adalah doa. Amen. Amin. Tears are prayer. Air mata adalah doa. Sometimes when your heart is so heavy, Ya, kadang-kadang hati kita berat. you couldn't pray out at all. Kita nggak bisa berbicara dengan keras. It was the tears that is your prayer. Ya, ada air mata di doa. And when God saw your tears, Ketika Tuhan lihat air matamu, it met the heart of God. ya, itu mencairkan hati Tuhan. Indonesia, Indonesia, you are the one that God has placed the calling upon you. ya, Indonesia adalah titik awal di mana Tuhan memanggil.
Of all the nations in Southeast Asia, Ya, setiap bangsa-bangsa di bagian Asia Tenggara. let me tell you, Singapore was, the prophecy over Singapore was to be the Antioch of Asia. Iya, ada nubuatan bahwa Singapura termasuk bagian Antioquia, Asia. Asia. Antioch. Antioch di Asia. Antioch is the center of missionary. Oh, itu Singapura tempat dikirim, tempat pengiriman misionari. Yes. Ya. But we have not really seen that Singapore was really sending out a lot of missionaries all over the world. Ya, tapi yang kami lihat bahkan sebaliknya, Pak, tidak banyak yang dikirim dari Singapura pada kenyataannya. This is my feeling. Ini perasaan saya. It is not everybody's opinion. Ini opini saya, bukan opini banyak orang. If Singapore wants to be a missionary sending base, Ya, kalau memang Singapura mau menjadi tempat seperti pusat pengiriman misionaris, that's why we say that Singapore in Asia would be the place of sending missionaries. ya, kami beranggapan Singapura itu adalah tempat pusatnya pengiriman misionaris. We need the fire of Pentecost. Kita perlu apinya Pentakosta. Can we borrow some fire from Indonesia? Boleh nggak kalau pinjam apinya dari Indonesia? Boleh tak? Boleh. Thank you Indonesia. Amin. Pinjam sedikit ya. Iya. Bakar Singapore. Amin. Burn Singapore. Amin. Because once when the Holy Spirit fire starts in Indonesia, Ketika api Roh Kudus dimulai dari Indonesia, no one can stop this fire. tidak ada yang bisa menghentikan api. From all the pulau of Indonesia, Dari semua pulau-pulau Indonesia, the fire will start. api akan dimulai. Small churches, maybe with 50 to 100 people. Gereja-gereja kecil mungkin kira-kira 100 sampai 100 lebih jemaatnya. These are the fire point. Ini adalah titik utama api itu dimulai. I see in Indonesia many little small fire. Ya, saya lihat di Indonesia ada api-api kecil. In all the pulau of Indonesia, all the little fire. Ya, di semua pulau-pulau saya merasakan ada api-api kecil. These are all the normal churches. Ya, ini semua ya gereja normal. The churches in the kampung. Ya, gereja di kampung. Amen. Amin. They are the one that have the fire. Ya, mereka Oh, punya gereja api. kampung Please tua. don't get me wrong. I'm not against the mega churches. Ya, tolong jangan salah paham. Saya bukan mau mendiskreditkan gereja besar. Okay? Don't be angry with me. Jangan marah pada saya. If you are from a mega church, Kalau Bapak Ibu ada dari gereja besar, but the revival will start from the small churches. tapi kebangkitan ini dimulai dari gereja kecil. The small churches humble themselves before God. Gereja kecil itu merendahkan hati. They come to God and they kneel down and pray. Mereka datang kepada Tuhan dan berlutut. Small churches, Pastor, 10 small churches coming together. Ya, 10 gereja kecil datang bersama. Just like the book of Acts. Ya, seperti yang diceritakan sama Rasul. They were of one heart, Mereka punya satu hati, one mind, satu pikiran. coming together, one focus, Datang bersama satu tujuan. just to come and pray Hanya untuk datang dan and berdoa to see the revival of God. dan melihat kebangkitan yang berasal dari Tuhan. This is your calling in Indonesia. Ini adalah panggilan untuk Indonesia. God did not call Singapore. Ya, Tuhan tak panggil Singapura. God did not call Malaysia. Tuhan tak panggil Malaysia. God did not call Philippines. Tuhan tak panggil Filipina. God called Indonesia. Tuhan panggil Indonesia. God can trust Indonesia. Tuhan percaya Indonesia. Indonesia for many years has been looked down. Bertahun-tahun yang lalu Indonesia itu selalu diremehkan. They say that Indonesia is poor, Ya, banyak negara-negara katakan Indonesia miskin. especially in the Christian community. Ya, khususnya komunitas-komunitas Kristen ya. The Bible say the last shall be the first. Firman Tuhan katakan yang terakhir akan jadi yang Indonesia, pertama. last time you were last, Indonesia kemarin adalah yang terakhir. but God now turn you. Tapi Tuhan memalingkan. Amen. Amen. It is not the work of man. Itu bukan pekerjaan manusia. Man cannot make you first. Manusia tidak bisa membuat menjadi pertama. God is the one that raised you up in Tuhan Indonesia. yang bisa membangkitkan. Remember your status.
It is your status. Ya, ingatlah negara. Your status right now. Statusmu saat ini, engkau adalah nomor satu. Last time you were the last. Dulu kau adalah terakhir. Now God put you the first. Tuhan membuat jadi nomor pertama. Because the Lord can trust you. Dan Tuhan percaya sama kamu. God loves you. Tuhan mengasihi kita. And I believe that the revival fire Dan saya percaya akan kebangkitan dari api Roh from the Kudus small churches, dari gereja-gereja kecil they will come together. akan bersama datang. It is when unity comes into place. Ya, ketika persatuan atau kesatuan terbentuk, I see all the small little churches. saya melihat ada beberapa gereja-gereja kecil datang. But when they come together, all the small churches coming together, Dan ketika mereka bersatu berkumpul datang bersama, they become a big fire. mereka menjadi satu api yang besar. They become a forest fire. Mereka akan menjadi lautan api, The fire that cannot be contained. api yang tidak bisa The dipadamkan, fire that cannot be controlled. api yang tidak bisa dikontrol. Because this is the fire of the Holy Spirit. Karena ini adalah api Roh Kudus. And you will see Dan Bapak Ibu akan bisa lihat that many signs and wonders banyak ada tanda-tanda mukjizat will happen in Indonesia. akan terjadi di Indonesia. People will be wondering what is happening in the church. Ya, banyak orang-orang akan bertanya-tanya apa sih yang terjadi di gereja. And the people who are coming to the church in Indonesia, Dan orang-orang akan datang ke gereja. some of them will fall under the power Ya, of God. beberapa akan jatuh. They haven't even reached the church, but the Holy Spirit knocked them out. Ya, mereka akan dihantam oleh Roh Kudus, akan mengalami benturan Roh Kudus. And it's the work of the Holy Spirit. Dan itu adalah karya Roh Kudus. And it will happen in Indonesia. Dan akan terjadi di Indonesia. Even in the big cities. Bahkan di kota-kota besar. When the Holy Spirit moves, Ketika Roh Kudus bergerak, starting from the islands all over Indonesia, dimulai dari pulau-pulau it will Indonesia get into the big cities. dan akan masuk ke kota-kota It besar, will get into Jakarta. akan masuk ke It will Jakarta, get into Jawa. akan masuk ke Jawa And it will get into Kalimantan. dan masuk ke And Kalimantan. the fire will spread all over. Dan apinya akan menyebar ke seluruh Indonesia. And the mega churches will catch that fire. Dan gereja besar pun akan menangkap api itu. And the mega churches will spread the fire into the inner city Ya. of Indonesia. Dan dari gereja besar itu juga mengalir ke tempat yang lain. And the whole of Indonesia is on fire of the Holy Spirit. Dan semuanya dipenuhi oleh api Hallelujah! Let's Kristus. clap unto the Lord. Amin. You are the owner, my dear Indonesian brothers and sisters. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah pemiliknya karena ini adalah tanah dan bangsa. Tonight, the purpose of coming here, Ya, malam ini tujuan kehadiran datang ke sini. we want to see this mandate and this calling that God has placed upon Indonesia. Ya, kita mau menjadi agen perubahan, melakukan amanat yang gelombang ketiga ini untuk Indonesia. With power comes responsibility. Ya, kekuatan mendatangkan tanggung jawab. God can trust the Indonesia. Ya, Tuhan percaya dengan orang-orang Indonesia. That's why God placed this calling on Indonesia. Itulah kenapa Tuhan menempatkan panggilan itu untuk Indonesia. We must be very serious with this calling. Kita harus serius dengan panggilan ini. It is not only Pastor Abdul, Ini bukan hanya masalah pastor Abdul, but every one of you, my dear brother and sister. It's not the job of the pastor. ini bukan hanya tanggung jawab pastor, It is every one of us. tapi tanggung jawab kita semua. We are all owner of this revival fire. Kita adalah pemilik tanggung jawab ini semua. And how can we start this fire? Dan bagaimana kita mulai api ini? It starts with this house. It starts here, now. Ya, dimulai dari tempat ini, saat ini, sekarang. There are 5 things that I want to pray tonight. Ada 5 hal pokok-pokok doa yang saya mau doakan malam hari ini. Can I have the slides? Ya, So the first point. Can you see? Can you see? bisa lihat Bapak Ibu. As I was praying, Ya, ketika saya berdoa, God has given me 5 points to pray tonight ya Tuhan memberikan 5 hal penting untuk didoakan. in order for the revival to take place. Ya, untuk mensukseskan gelombang ketiga ini di dalam Tuhan.
First, we want to pray for the Indonesian pastors and spiritual leaders. Pertama, kita harus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin rohani. Amen. Amin. We have to pray for our spiritual leaders. Kita harus berdoa untuk para pemimpin rohani kita. In order for God to fulfill this calling of the third Pentecost, Ya, untuk menjalankan amanat Pentakosta gelombang yang ketiga ini. Indonesian churches must put down their differences. Ya, gereja-gereja Indonesia harus menyampingkan perbedaan-perbedaan dan denominasi. Their denomination. Ya, perbedaan denominasi. And listen very carefully. And start loving and trusting one another. Dan ini yang paling penting adalah kita mulai saling mengasihi dan saling mengasihi satu sama lain dan menjadi satu. The Church of Indonesia must start loving one another. Ya, gereja-gereja Indonesia harus mulai saling mengasihi satu sama lain. Let us not put our denomination to block the revival fire. Jangan biarkan perbedaan denominasi menghalangi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Forgive me if I offend you. Maafkan saya jika saya menyinggung Bapak Ibu. The revival fire don't belong to GBI. Iya, api Roh Kudus, kebangkitan dari Roh Kudus bukan milik GBI. The revival fire doesn't belong to GBPS. Iya. Kebangkitan atau karya Tuhan bukan hanya milik GBPS. The revival fire don't belong to the HKBP. Iya. Api Roh Kudus bukan hanya milik HKBP. The revival belongs to the children of God. Apinya Tuhan milik anak-anak Tuhan. Are you the children of God? Apakah Bapak Ibu anak-anak Tuhan? This revival fire belongs to you. Api ini milik kita bersama. Do not let the denominations block the flow of God. Jangan biarkan denominasi menghalangi aliran kuasa Tuhan. We are one family. Kita satu keluarga. We are all children of God. Kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Don't let this happen in Indonesia. Jangan biarkan ini terjadi di Indonesia. Indonesia must be united together. Indonesia harus bersatu bersama. Love one another. Saling mengasihi. Pray for one another. Berdoa satu sama lain. And if every church were to come together every month, come here and pray for the revival fire. Ya, dan ketika kita berkumpul mungkin setiap bulan dan ibadah bersama. And in the shortest time, I will quickly come and see the revival over here. Dan saya akan datang mungkin segera ke tempat ini. And I will say, my Indonesian pastor, Ya, dan saya akan bilang, pastor temanku orang Indonesia, pinjam sedikit api ya, pinjam apinya pastor. in order for the revival fire to come. Ya, itulah yang harus kita doakan, Bapak Ibu. The churches must start to trust one another. Setiap gereja-gereja harus saling mempercayai satu sama lain. This is what I hear from the Holy Spirit. The churches in Indonesia must come and love and trust one another. Ya, inilah yang saya dengar dari Roh Kudus bahwa gereja-gereja di Indonesia harus saling mengasihi satu sama lain dan menghargai. I think in the past years there were many misunderstanding among the churches. Ya, mungkin di masa-masa lalu ada banyak kesalahpahaman yang terjadi antara gereja-gereja. They accuse one another. Mereka saling menghakimi. You steal my sheep. Engkau mencuri dombaku. You steal my sheep. Engkau mencuri Why my dombaku. member go to your church? Ya, kenapa jemaatku pergi ke gerejamu? Am I right? Benar, Bapak Ibu. We have to learn to love one another. Ya, kita harus saling mengasihi, Forgive one another. memaafkan satu sama lain, Support one another. saling mendukung. You know when I was in China, Ya, Bapak Ibu tahu ketika saya di Cina, if let's say this Kampuang, maybe let's say in Sekupang, okay, this district of Sekupang, Yeah. there is 5 churches in Sekupang. ya saya ada di sebuah kampung di Cina. Ya, katakan saja ini seperti Sekupang, dan di kampung itu ada 5 gereja. And if one of the church has just started building, Dan ketika satu gereja mulai membangun, and they are short of money or materials to build the church, ya ada uangnya tetapi sedikit untuk membangun. so
the 4 other churches 4 gereja yang lain that is different denomination, yang denominasinya berbeda Bapak Ibu. and when they get the news that church A needs help, Ya, mereka dapat kabar kalau gereja yang membangun ini butuh bantuan. yeah, the 4 other churches say, hey, this is part of our building fund, but we are not using it yet, so we donate to your church. Ya, ini kami ada dana yang bisa dipakai untuk membangun gereja. And the other rest of the 4 churches all come help this church. Dan 4 gereja ini juga membantu pembangunan gereja ini. And so when this church is fully built, Dan ketika gereja ini seutuhnya dibangun, and they start their services and the church grow. ya mereka memulai pelayanannya dan gereja itu bertumbuh. But now church number 3, because it's an old building, they needs to repair the church. Ya, sekarang gereja ketiga yang mempunyai kondisi di mana gereja itu harus diperbaiki. Now the rest of the 4 churches come and help them. Ya, mereka juga ikut membantu untuk pembangunan gereja ketiga. We are building the kingdom of God. Kita adalah bangunannya Tuhan. We are not building the kingdom of man. Kita tidak membangun gereja-gereja untuk manusia. And if we have this understanding Dan ketika kita memiliki pengertian that ini, we are building the kingdom of God, kita membangun kerajaan Allah. many people will come into the house of the Lord. Banyak orang akan datang ke rumah Tuhan. Tonight we want to pray for the pastors of the churches, Malam ini kita mau berdoa untuk para pemimpin rohani dan pastor, that all these pastors will be pastors of love, dan berdoa agar para pastor menjadi pastor yang penuh kasih, pastor of unity, pastor yang memiliki hati untuk bersatu, pastor of encouragement, pastor yang mendukung, pastor that build one another up, pastor yang membangun satu sama lain, pastor that encourage one another. pastor yang menguatkan satu sama lain. Can this happen in Indonesia? Bisa terjadi di Indonesia. It can happen tonight. Bisa terjadi. Amen. Amin. It can happen tonight. Bisa terjadi malam. If we are willing to put our differences aside, Kalau kita mau menyampingkan perbedaan-perbedaan itu, forgive one another, ampuni satu sama lain, love one another, kasihi satu sama lain, and see the miracle of God. dan lihatlah mukjizat Tuhan. So this is the first prayer that we want to pray for Indonesia. Ya, ini adalah doa yang pertama yang harus kita doakan untuk Indonesia. If we are united, Kalau kita bersatu Bapak Ibu, and if we concentrate on building the kingdom of God, dan kalau kita fokus kepada pembangunan kerajaan Allah, then we will see the revival taking place very fast. dan kita akan melihat bahwa kebangkitan akan terjadi dengan cepat. Congregation, Kongregasi, do you pray for your pastors and your leaders? apakah Bapak Ibu berdoa untuk pastormu, pendetamu, pemimpinmu? Don't need to put up your hand, Gak perlu angkat tangan, because I know that you pray for your pastor. karena saya percaya engkau berdoa buat pendetamu, You pray for your leaders. engkau berdoa untuk pemimpin. Do you pray for the pastor's family, Apakah kau berdoa untuk keluarga pendetamu, or the challenges that they are going through atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di gereja? during the lockdown? Ya, Is there selama lockdown? lockdown, tidak lagi lockdown. The last 2 years, when the beginning of the COVID, Yes. is there any lockdown in Yes. during the lockdown in when the COVID started? Ya, ketika masa lockdown Bapak Ibu, masa COVID, Singapore was locked down for nearly 2 years. ya, Singapura lockdown hampir 2 tahun. What about Batam? Did you More or less. was more or less same, yeah? During the lockdown, Ya, selama lockdown Bapak Ibu, there wasn't any church services. ya tidak ada pelayanan gereja. No, yeah, Pastor? Tidak, ya? In Singapore, we use the handphone. We have the Zoom. You heard of Zoom? Ya, ada We Zoom. have the meeting, yeah, Ya. Di Singapura kami melakukan dengan Zoom for 2 years. selama 2 tahun. The church, because of the lockdown, only on Zoom. Ya, karena lockdown kami Zoom Bapak Ibu. We do not have any tithes and offering.
Ya, kami tidak ada persembahan Bapak Ibu, tidak ada juga persepuluhan. Anybody came and helped pastors and the family? Apakah ada yang datang menolong pastor dan keluarga? Because we don't have tithes and offering. Karena tidak ada persembahan. What happened to the servant of God? Apa yang terjadi pada pelayan Tuhan? Singapore is more blessed Singapura lebih diberkati. because with my handphone I can transfer the money to the church account. Ya, karena dengan handphone saya bisa transfer uang Yes. dengan akun saya. I don't know whether you do that in Indonesia. Ya, saya tak tahu apakah juga dilakukan. Yeah? You do that? Ya, sama. Yes. Especially during the time of the lockdown. Ya, itu yang terjadi selama lockdown Bapak Ibu. We must take care of the servant of God. Ya, kita harus Ya. peduli terhadap pelayan Tuhan. Don't forget, Jangan lupa. these are men and women called by God. Tonight we have a few pastors here. Ya, kita ada beberapa pastor di sini. They give up everything to serve the Lord. Ya, beberapa pastor ini memberikan yang terbaik buat pelayan. They give up everything to serve you. Ya, mereka melayani jemaat-jemaat. Do you know that your pastor pray for you? Apakah Bapak Ibu tahu mereka berdoa buat kita? Do you know that when you are hospitalized, your pastor came and visit you? Ya, apakah Bapak Ibu datang mengunjungi dan memperhatikan keadaan pastor Bapak Ibu? When you have your first baby, I see a lot of children here. When you have your first baby, the pastors and the wife come and visit you. Ya, apakah pastormu datang melihat dan menjenguk bayi yang kamu miliki? They are our shepherd. Ya, mereka adalah gembala kita. Let us honor them. Mari kita hormati mereka. Love your pastor Ya, kasihi pastormu for everything that they have done for us. untuk setiap apa yang dia lakukan. So the first prayer pointers is to pray for our pastors, Doa pokok yang pertama adalah berdoa untuk para pastor dan pemimpin rohani kita. especially for those leaders of the church. Khususnya pemimpin setiap gereja. They are not paid by the church, Ya, mereka tidak dibayar gereja, but they serve with the heart tapi mereka melayani dengan hati. because they love the house of God. Karena mereka mengasihi rumah Tuhan. And that makes the job of the pastor easier. Dan itu membuat pekerjaan pastor lebih Because mudah. pastors cannot visit everybody. Ya, karena pastor tidak bisa menyenangkan hati semua orang. But we can have the leaders to help us visit, Ya, tapi kita encourage them, juga bisa melayani pastor dan mengunjungi mereka and pray for them. dan berdoa buat mereka. The second prayer number 2, Ya, pokok doa yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. we want to pray for more to be trained and discipled. Ya, kita mau berdoa untuk different number, I think. We want to pray for more. Boleh next slide. Oke, baik, yang kedua tadi. Yes. We want to pray for more to be trained and discipled. Oke, kita mau berdoa untuk diperlengkapi dan dimuridkan. You see, when the move of the Holy Spirit, the growth of the church, Ya, kita akan lihat pergerakan dari Roh Kudus di gereja-gereja. will need a lot of discipleship and training. Ya, akan butuh diperlengkapi, akan butuh dilatih, dimuridkan, Bapak Ibu. Yes, both for the lay leaders and the pastors. Semuanya butuh, bahkan dari jemaat, pemimpinnya, bahkan pastornya juga butuh diperlengkapi. We want to pray that more teachers will come into Indonesia, Ya, kita berdoa agar lebih banyak lagi datang guru-guru ke so Indonesia. that we can have more people being trained and discipled. Ya, jadi kita akan semakin banyak diperlengkapi dan lebih dimuridkan lagi, lebih mengerti lagi akan firman Tuhan. It is very important if we bring the people to the Lord. Ini sangat penting ketika kita mau ajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. We also must disciple them. Kita juga harus memuridkan mereka. Jesus has 12 disciples, Ya, Yesus juga memuridkan Bapak Ibu. and he discipled them.
dan dia juga memuridkan murid-muridnya. Amen. Jesus showed them by example. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi mereka. The third pointer we want to pray Ya, yang ketiga is to pray that the whole house or the whole village will come to Jesus. ya, kita berdoa untuk rumah-rumah tangga dan semua desa ikut percaya kepada Tuhan Yesus. And to follow Jesus even if they are of a different race or culture. Ya, berdoa kepada mereka walaupun mereka berbeda suku, berbeda ras, agar datang kepada Tuhan Yesus. The Bible says, believe in the Lord Jesus Christ. Iya, firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan Yesus And Kristus. you shall be saved, you and your household. Engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumah. This household means that even your father-in-law, your brother-in-law will be saved. Ya, ini artinya seluruh orang seisi rumahmu akan diselamatkan. Amen? If just like the Chinese, if they marry to the Lim family, the Lim family will be saved. Ya, sama seperti saya orang Cina, ketika saya menikah dengan Margalim, ya Margalim itu pun akan diselamatkan. And if the wife is the Tan family, the Tan family will be saved. Ya, dan jika dia menikah dengan marga Tan, maka keluarga Tan pun akan diselamatkan. Amen? It's the same household. Itulah ya maksudnya di dalam rumah tangga yang sama. Pastor Abdon told me that one village in Medan, is a whole village is a Christian. Ya, Pastor Abdon bilang sama saya ada satu kampung di Medan yang semua orangnya orang Kristen. Yeah, he went for the mission trip in Medan. Ya, ada perjalanan misionaris pada waktu itu di When I Medan. was in China, I also went to this village that is a Christian village in Hainan Island. Ya, waktu itu saya di Cina melakukan pelayanan misionaris di salah satu desa namanya Kota Hainan, di desa terpencil di Cina. It's the whole village is a Christian village. Ya, semua desa itu orang-orangnya orang Kristen. They invite me to be the speaker on Sunday Mereka mengundang saya untuk menjadi pengkhotbah di hari Minggu. because I think that they were a Christian village, so everybody is a Christian. Ya, saya pikir karena mereka orang Kristen semuanya, ya mereka tuh ya orang Kristen seutuhnya ya Bapak Ibu. But the Holy Spirit, Tapi Roh Kudus, before I end the service, sebelum saya mengakhiri ibadah waktu itu, the Holy Spirit wants me to give an altar call. ya Roh Kudus minta saya untuk melakukan altar call Bapak Ibu. And I say, how many of you want to believe in the Lord Jesus Christ to have eternal life? Ya, dan saya katakan kepada mereka, siapa yang mau terima Tuhan Yesus dan terima kehidupan kekal? Remember, this is a Christian village. Ingat Bapak Ibu, ini adalah kampung atau desa Kristen. Why is the Holy Spirit asking for the people to respond? Ya, kenapa Roh Kudus mau minta mereka untuk respon ini? 20 people raise up their hand. 20 orang angkat tangan Bapak Ibu. They want to receive Jesus. Mereka mau terima Tuhan Yesus. It's a Christian village. Ini adalah desa Kristen. You think that they are Christian? Engkau pikir bahwa mereka Kristen? You are wrong. Christian village, not everyone is a Christian. Orang desa yang Kristen belum tentu semua Kristen Bapak Ibu. The grandfather is a pastor. Iya, mungkin kakeknya pastor, Father is a pastor. bapaknya pastor, But I am not a believer. tapi saya belum tentu orang percaya. Am I right? Benar? They have to make the decision. Mereka harus memutuskan. Grandfather make the decision to receive Jesus Christ. Iya, kakek memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Father make the decision to receive Jesus Christ. Bapak juga memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. But when it comes to the third generation, Tapi ketika sampai ke generasi ketiga, nobody asks him whether he want to believe in Jesus Christ. tak ada yang mau tanya mau gak dia terima Tuhan Yesus. You understand what I'm saying? Tahu poinnya Bapak Ibu? Mengerti? You may be a pastor, Mungkin engkau pastor, but your children may not be a believer. tapi anak-anakmu belum tentu orang They percaya. must make the decision. Mereka harus buat keputusan. You must ask them to make the decision. Tanya mereka untuk mengetahui keputusan mereka.
That day, 20 people made the decision Pada saat itu 20 orang membuat keputusan Bapak Ibu to receive Jesus Christ as their Lord and Savior. untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia, You you have to make sure that your children receive the Lord as their Lord and Savior. pastikan anak-anak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Because your children will be the next generation of leaders Karena generasi kita adalah generasi pemimpin selanjutnya that will lead Indonesia into the future. yang akan membawa Indonesia kepada masa depan. I speak to the next generation of Indonesians. Saya berbicara kepada generasi Indonesia selanjutnya. You shall be great in wherever God place you. Engkau akan menjadi hebat dimanapun kau For berada. the young people of this church, Untuk orang-orang muda, pemuda-pemuda di gereja ini, you are here tonight because the Holy Spirit arranged for you to be here. yang engkau hadir saat ini pada malam ini itu karena Roh Kudus. You shall do great and mighty things. Ya seharusnya kau bersyukur dan berterima It kasih. is not by might, Ini bukan karena kerjaan saya, not by power, bukan karena kekuatan saya, but by the Holy Spirit. tapi karena Roh Kudus. So, Indonesia, Indonesia, can you take that mandate? bisakah kita ambil tanggung jawab ini? And the last point, pray Yang for the keempat. Christian to boldly demonstrate and proclaim the grace and salvation of our Lord Jesus Christ. Pokok doa yang keempat adalah berdoa bagi orang Kristen untuk memproklamasikan, mendemonstrasikan dengan berani akan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang. Amen. Amin. I want to pray right now. Saya mau berdoa